Bonjour. Hari ini pembelajarannya tentang adjektif posesif tidak beraturan. Ada beberapa kata sifat kepemilikan yang menjelaskan kata benda dalam fungsi yang tidak beraturan pada adjektif posesif yang cenderungnya kita ketahui itu ada ma, mong, me. Pembelajaran ini untuk mengetahui apakah ada adjektif posesif bentuk lainnya yang tidak beraturan dan bagaimana cara penggunaannya, simak untuk pembelajaran berikut. Ada kata adjektif sertang, certain. Sertang dalam bentuk jamak, certain dalam bentuk jamak femina, yang mengatakan tertentu, beberapa, atau khusus. Jadi ekspresi sertang certain ini bisa mewakili 3 arti, yang berarti tertentu, beberapa, atau khusus. Contoh pertama, un certain monsieur vous attend. Seorang lelaki menunggu Anda. Berarti seorang lelaki tertentu maksudnya di sini. Un certain monsieur vous attend. Seorang bapak atau lelaki tertentu menunggu Anda. Berarti subjeknya di sini adalah il. Certains mots français se sont trouvés bizarres. Sertang dalam bentuk jamak, artinya khusus. Kata-kata bahasa Prancis khusus, ya, secara khusus beberapa kosakata khusus bahasa Prancis ditemukan aneh. Harus ditambahkan kata beberapa dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi ada 2 mengenai biar supaya tidak ada kejanggalan atau aneh. Ditemukan kejanggalan. Serta mot français, atau bisa katakan tertentu. Kata-kata bahasa Prancis tertentu ditemukan kejanggalan. Sa. Atau kata-kata bahasa Prancis khusus ditemukan kejanggalan. Sa. Contohnya bonjour. Bong baik, kalau kita pecah dia menjadi 2 kata, bong dan jour. Bong baik, jour hari-hari yang baik, tetapi kita mengatakan selamat pagi dalam bahasa Indonesia. Sama juga seperti bahasa Indonesia, selamat dan pagi. Kita mengucapkan suatu syukuran di pagi hari, selamat pagi. Seperti selamat menikah, seperti selamat wisuda. Ditemukan kejanggalan kalau kita memecah-mecah suatu kata berdasarkan identikal makna tersebut satu persatu. Di situ maksud kosakata di sini, ya, dalam kalimat. J'attends une certaine madame ici. Saya menunggu seorang wanita khusus di sini. Oh là là. C'est quoi ça? Lightning? Cet apprentissage est un succès certain. Kalau di sini dia tidak mewakili di antara ketiga ini, karena di sini menyatakan pasti. Karena bahasa Prancis kalau kita menyatakan sertang itu umumnya adalah sesuatu yang pasti atau pasti terjemahannya. Pembelajaran ini pasti berhasil. Seperti itu, ya. Jadi kalau sertang itu cenderung saya gunakan untuk menyatakan suatu kosakata dalam kalimat yang menyatakan pasti. Chaque, masing-masing atau setiap. Chaque langue a son pays. Setiap bahasa memiliki negaranya, atau masing-masing bahasa mempunyai negaranya, ya. Tidak mungkin kan bahasa Indonesia negaranya Prancis. Seperti itu gambaran pernyataan pada kalimat ini. Ce livre se trouve à chaque chambre. Setiap. Ce livre se trouve à chaque chambre. Buku ini ditemukan pada setiap kamar.
Buku ini ditemukan pada masing-masing kamar. Lebih cenderung kita terjemahannya setiap. Untuk terjemahan kedua, penggunaan chaque tidak ada dalam bentuk jamak, tidak ada dalam bentuk femina, tidak ada dalam bentuk maskulang. Untuk kosakata menjelaskan kata bendanya, dia cukup chaque. Mau dia maskulang chaque bendanya, ini no, c'est pas ini ya, kita juga femina. Mau dia femina ini, mau dia jamak juga. Oh, jamak tidak bisa. Dia tidak bisa jamak. Karena kan setiap, berarti dia kosakatanya sudah harus benda tunggal. Jadi tidak berfungsi pada benda jamak. Mau dia tunggal, jantan atau perempuan sama aja. Jantan atau betina sama aja penggunaan adjektif posesifnya, yakni chaque, yang menjelaskan kata benda. Yang kedua adalah divers. Beberapa, bermacam, berbeda. Divers long, ong tang nak song serta. Beberapa bahasa mempunyai aksen yang pasti. Ya, saya cenderung menggunakan sertang ini pasti. Je travaille dans talent divers. Saya bekerja dalam talenta beragam, bermacam-macam. Beberapa talenta boleh, talenta berbeda. Uniknya, di sini tunggal, di sini jamak. Dia harus jamak. Karena dia sudah menyatakan benda jamak, beberapa, bermacam-macam, berbeda. Jadi penggunaan divers sama cara mengucapkannya, tetapi konteks tunggal atau tulisan dalam bentuk tunggal dia tidak ada, karena dia harus langsung bentuk ketulisan jamak. Tetapi ini beda, dalam bentuk jamak dia tidak ada, harus langsung ke bentuk tunggal. Diverong dalam bentuk jamak ada, tunggal jantan ada, jamak jantan ada. Dalam bentuk betina ada tunggal, dan betina jamak juga ada. Yang mengatakan berbeda, gampang ya. Il propose une solution différente. Dia menawarkan sebuah solusi berbeda. Ya, ini sudah letakkan aja diverongnya ke kata kerja. Lihat konteksnya. Kata bendanya, maksudnya kata benda. Dia kata bendanya letakkan di verong. Masukkan kata bendanya, letakkan di verong. Solusi berbeda, pekerjaan berbeda, bahasa berbeda, buku berbeda. Lagi mau dikatakan situasi yang berbeda. Jadi gampang ya. Une situation atau une nuance différente. Nah, di sini agak sedikit puyung hai menjelaskan mem, karena bentuk mem selalu saya cenderung dan pasti itu menyatakan sama. Itu yang saya ketahui, cara gampang menggunakannya. Karena apa? Kalau saya mengatakan mem dalam bentuk yang berbeda pun belum tentu lawan bicara saya pun mengerti. Even itu tant que l'étranger, meskipun orang asing, orang Prancis itu sendiri. Karena apa? Karena saya pasti bisa dilihat kualitas berbicara saya masih gagu. Ya. Karena wrong parfait. Pratik wrong parfait. Artinya banyak berlatih, banyak sempurna. Mem pertama yang menyatakan sama, ini saya sering menggunakan istilah sama. Yang kedua menyatakan sendiri. Yang ketiga menyatakan sangat, menyatakan bahkan, dan menyatakan juga. Yang sangat ini tidak ada contohnya, karena saya pun bingung, karena itu menyatakan perbandingan. Jadi saya takut dan ragu kalau saya menyatakan perbandingan, apakah nanti menjadi kalimat komparatif atau menyatakan superlatif, dan mem dipaksakan jadi tidak sesuai konteks bahasa Prancis yang diinginkan. Jadi untuk sangat saya tidak ada ide. Di sini ada ils sont de même homme. Mereka adalah dua orang yang sama.
menyatakan sama. Cet homme, pria ini atau orang ini, est l'honnêteté même. Orang ini jujur, menyatakan sendiri. Kenapa harus pakai l'honnêteté, nggak pakai honnête? Honnête kan kata sifat. Kalau kita pakai honnête, otomatis ya berlaku dong mem. Ya, jadi cari kata sifat, kata bendanya apa. L'honnêteté même. Jadi menyatakan kepemilikan sendiri, tidak diterjemahkan. Ya, tapi menyatakan orang itu adalah orang yang jujur, sendirinya jujur. Kalau bahasa Indonesianya kita bisa menerjemahkan orang itu adalah sendirinya jujur. Di jarang ya kita menggunakan konteks secara percakapan, tapi dalam bahasa menulis bisa. Même sa jumelle ne le croit pas. Bahkan kembarannya tidak mempercayainya. Mempercayainya beda mempercayai dia. Mempercayainya berarti kasusnya. Ya, hal yang terjadi di sini dijelaskan dalam pernyataan kalimat ini. Berarti ini menyatakan bahkan. Contoh ketiga, il parle, c'est pas le, ça n'est pas le, ce. Il part ce jour même. Ini menyatakan juga. Dia berangkat hari itu juga. Vous-même ne comprends pas. Ini bisa mengatakan bahkan kamu tidak mengerti. Ya. Jadi ini bahkan ada dua contohnya. Même bentuk begini dan même menyatakan komplement objek direct. Vous-même, moi-même, toi-même, terus lui-même, elle-même, seperti itu kira-kira dalam komplement objek direct. Nanti kita akan pelajari komplement objet direct en français. C'est quoi ça? C'est très compliqué bien sûr. Expliquer complément objet direct si vous ne savez pas bien sur le contexte. Comment on va dire ça? Le contexte verbe, parce que c'est très beaucoup les règles dans le contexte verbe en français, parce qu'il y a conjugation, il y a aussi participe passé, c'est quoi ça? Dans le contexte pluriel, comment pour faire ça bien dans l'écrit et l'oral. Jadi sangat tidak memungkinkan ya untuk menjelaskan komplement objek direct untuk di pembelajaran kali ini karena dia harus bertahap. Yang perlu diketahui pada tahap-tahap ini adalah mengenal kosakata tersebut dan fungsi-fungsinya, dan itu dia artinya dan dinamakan apa dalam bahasa Prancis karena kita akan memakai kosakata tersebut dalam konteks kalimat. Setelah kita mempelajari atribut-atribut yang diletakkan dalam suatu kalimat, kita bisa menggunakannya itu setelah kita belajar verba. Jadi tinggal memasukkan verba karena kita sudah mengetahui secara lengkap fungsi-fungsi verba pada sujet apa, pada objek, dan komplement itu apa. Jadi pelengkapnya aja dulu baru kita memasuki pada verba. Tinggal meletakkan verba kita dengan leluasa untuk mengembangkan ide karena kita sudah memiliki kata kerja atau verba yang telah dipelajari. Selanjutnya ada n'importe, boleh n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel. Mau n'importe apapun dia, tetap portnya tidak berubah ya. Dia harus tetap posisinya begini. Tidak boleh tambahkan tidak boleh tambahkan s walaupun dia jamak feminin, jamak maskulin. Appelez-moi, appelez-moi à n'importe quel truc. Panggil saya untuk hal apapun. Ya. Jadi tidak peduli apapun. Kalau kita terjemahkan dia tidak peduli, bagaimana? Appelez-moi à n'importe quel truc. Panggil saya, tidak peduli hal apa itu. Boleh. Ya, seperti itu. Jadi apapun boleh artinya di sini ya. Ini karena tidak muat aja papan tulisnya. Plusieurs, beberapa. Il peut parler plusieurs langues. Plusieurs contacts. Kontaks. Konteksnya ini sama seperti ini ya. Dia sudah ada pada
eh, bentuk jamak. Tetapi bedanya di sini, ini jamaknya ada betina, ada jantan. Kalau di sini n'importe quel feminin, n'importe quel masculin, I don't care katanya. Kamu ngajar saya I don't care. Ya begitulah. Saya lupa, pardon, j'oublie. Il peut parler plusieurs langues. Dia dapat berbicara beberapa bahasa. Quelque, sedikit atau apapun. Ada dalam bentuk jamak quelque, beberapa. Je veux trouver quelque poste. Saya mau mencari pekerjaan apapun. Ini contohnya ya, yang pertama. Tidak mungkin dia mencari sedikit pekerjaan. Di sini ekspresinya menyatakan apapun. Je veux trouver quelque poste. Kalau apapun ini, kalau penggunaan quelque, pasti bendanya di sini abstrak. Ide apapun, abstrak ide ya. Topik apapun. Ini pekerjaan apapun, tidak dijelaskan pekerjaan apapun. Dalam artian kalau pekerjaan otomatis ada jadi profesinya guru, ada profesinya pemadam kebakaran, tukang sampah, tukang dileng, atau tukang las, seperti itu ya. Jadi pekerjaan apapun, walaupun bentuknya ini tunggal, dalam artian seperti konkret ya, tapi semi abstrak. Dia semi abstrak di sini. Dan pastinya abstrak juga bisa masuk. Tu as quelque sucre, ini konkret. Kau punya sedikit gula. Kau punya sedikit gula. Gula itu kan jamak. Enggak, gula sucre. Pakai S enggak? Enggak, karena dia sudah mewakili bentuk tunggal yang berarti jamak. Di situ peraturan mereka. Tinggal mengikuti saja setelah mengetahui aturan-aturan dan cara main yang berlaku. J'ai quelques amis. Saya punya beberapa teman. Di sini dia masuknya dalam bentuk konkret ya, gampang. Quelques artinya beberapa. Sedikit, gampang sekali, tinggal cari benda-benda konkret yang nyata bisa dilihat mata. Masukkanlah kata sedikit itu pada rangkaian kata quelques. Sedangkan apapun untuk benda-benda abstrak atau semi abstrak. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pardonnez-moi, abonnez à la chaîne pour plus de vidéos belajar bersama bahasa Prancis. À tantôt. Ini namanya.